Welcome to EnglishForAll.id. Best solution for your test. Hai Goodeners, kali ini kita akan belajar reading section on TOEFL test. Oke Goodeners, kali ini kita akan belajar reading section mengenai main idea. Apa sih main idea itu? Yuk kita simak pembahasan berikut ini. Sebelum kita membahas lebih jauh apa itu main idea, kita lihat dulu test overview-nya. Nah, bagi Goodeners yang belum tahu, reading section itu berlangsung selama 55 menit. Dalam 55 menit itu, kita harus mengerjakan sebanyak 50 soal yang terdapat 5 teks di dalamnya. Jadi, apa sih main idea itu? Main idea merupakan gagasan pokok dalam suatu paragraf. Pertanyaan yang paling sering muncul dalam TOEFL yaitu the main idea, topic, title, atau subject. It is relatively easy to find the main ideas by studying topic sentences, which are most probably found at the beginning of each paragraph. Jadi nih Goodeners, akan lebih mudah untuk menemukan main idea di setiap awal paragrafnya. Terdapat juga pertanyaan organisasi ide atau informasi dalam teks atau informasi dalam paragraf. Nah, Goodeners, jika teksnya hanya satu paragraf, maka cek kalimat pertamanya. Sekarang kita coba bedakan apa itu general versus specific. The main idea is a general one. The supporting ideas in the passage are specific ones. So, which word is the most general? Potato or vegetable? Nah, kira-kira yang mana nih yang lebih general? Kentang kah atau sayuran kah? Ya jelas sayuran ya Goodeners, karena kentang merupakan salah satu jenis dari sayuran. Identifying main idea. Untuk mengidentifikasi main idea, Goodeners perhatikan 3 hal penting berikut ini. Yang pertama, do not read the whole text. Yang kedua, pay attention to the first and the last sentence. Yang ketiga, find the keywords. Jadi nih Goodeners, jangan membaca teks secara keseluruhan kata per kata. Goodeners hanya harus perhatikan kalimat pertama atau kalimat terakhir dalam paragraf. Juga temukan kata kuncinya. Oke, sekarang coba Goodeners perhatikan contoh soal berikut ini. Kira-kira main idea dari teks tersebut yang mana ya? Apakah 12 men have walked on the moon? Atau Cernan was the last man on the moon? Atau Michael Jackson's moonwalk? Atau yang terakhir, Armstrong and Buzz first man on the moon? Coba kita lihat lagi teksnya. Ingat ya Goodeners, perhatikan kalimat pertama dan kalimat terakhir dalam suatu paragraf. Jadi, jawabannya? Ya, jawabannya adalah Armstrong and Buzz first man on the moon. Nih Goodeners, beberapa contoh pertanyaan yang akan muncul dalam pertanyaan main idea. Seperti, what is the topic of the passage? What is the subject of the passage? What is the main idea of the passage? What is the author's main point in the passage? With what is the author primarily concerned? And which of the following will be the best title? Berikut ini merupakan beberapa contoh template untuk merespons atau menjawab pertanyaan dari main idea. Seperti to define, to relate, to discuss, to propose, to illustrate, to support the idea that, to distinguish between blah 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 and blah blah blah, to compare blah 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 and blah blah blah. Tapi nih Goodeners, ini merupakan contoh umum saja. Jadi Goodeners bisa menjawab pertanyaan sesuai template yang dibutuhkan. Sekarang kita perhatikan lagi contoh soal berikutnya. Oke, pertanyaannya, what is the topic of this passage? A. The method by which one cell organism reproduce. B. A comparison between mitosis and meiosis.
C. Meiosis, the process that produce multiple cells. D. The organization method. Kira-kira jawabannya yang mana ya? Yang A, yang B, yang C, atau yang D? Yap, betul. Jawabannya yang B, a comparison between mitosis and meiosis. Kenapa? Coba kita perhatikan. Gimana Guleners? Mudah bukan? Oke Guleners, berikut merupakan tips and tricks untuk menjawab soal Mind Idea. First, read the first sentence of each paragraph. Look for a common theme or idea in the first line. Pass your eyes quickly over the rest of the passage to check that you have already found topic sentences. And eliminate any definitely wrong answer and choose the best answer from the remaining choices. Nah, gampang kan? Makanya, yuk ikuti terus persiapan tes TOEFL dan IELTS di englishforall.id. Dapatkan video terbaru kami dengan cara klik subscribe, like, dan jangan lupa komen lalu share video ini.